बेलायखिना हामबाय दिनै बेलायखिन नांसुकमानि बागै जों पार्टी आइपिएफ नि अनगायै कक साननि बागै नांखा तामनि बागै होनबा दिनै 21 तारिख नवेम्बर 2020 पनिसागर नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेंशन नि जॉइंट एक्शन कमिटी नि बिसिंतै बरक नि मूवमेंट खालायथानि वो जे तवन मा सिंसा गंडुगुलुंखा आबनो जों बेलायखेनो जोंनि पार्टी नि अनगायै खाखामखा ताई जों सानानै मुचुंखा नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन बरक जे इसुनो तयै बरक मूवमेंट खालायथांमानि आ इशुंखा रियां बर' डिसप्लेसमेंट नि मैटर लाइथांजाक 16 तारिख जानुवारी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट एवं रियां बर' डिसप्लेसमेंट नि जे प्रतिनिधि अर्थात चतुर्पाक्षिक चारटा साइड नतयै बा चारटा पक्ष नतयै जे कैसे एग्रीमेंट आ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट बो कसिका रियां रो त्रिपुरा ओनो तंथौ सेटलमेंट नि व्यवस्था त्रिपुरा गवर्नमेंट खालायथों त्रिपुरा गवर्नमेंट बो कसिका रियां रो त्रिपुरा ओनो तंथौ त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट नि व्यवस्था खालायनाय मिजोराम गवर्नमेंट बो कसिका त्रिपुरा ओनो तंथौ आबन बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट खालायनाय ताई रियां जे बर' बरक साक बायथांबो गसिका जों त्रिपुरा ओनो तंनाय अब हायके चारटा पक्षनि एग्रीमेंट नि बिसिंतै थांनाय 16 जानुवारी 2020 दिल्ली अमित शाहनि जे डिपार्टमेंट नि बिसिंतै होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंतै जे एग्रीमेंट खालायजाका आ एग्रीमेंट मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट सामन तांगैनो दङ मिजोराम बो तांगैनो दङ ताई त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगैनो दङ त्रिपुरा गवर्नमेंट बनि सेटलमेंट नि व्यापार बरक गोरों गोरों जागाओ जागानायखा ताई बरकनो सेटलमेंट नि बागै जे नांकुकमानि पुनर्बासन नि बागै जतो इनिशिएटिव नावै दङ जों पार्टी आइपिएफ नि अनगायैबो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि जे डिसिसन बेलाय खालायै हामजाकमातै हामबाय रुइनो जों बरकनो अजगनो तंथौ बंनि फ्यूचर गाहामो थंनि वान सुगै तंमानि ताबुक जों नुखा किछुदिन रमै जे नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन बरक मिलुवै ओरियां रकनो अरमा तंगया त्रिपुरानि फातार थांथौ त्रिपुरा नारगिया हने बरक जे सामानि एवं जे जगह त्रिपुरा गवर्नमेंट बंग सेटलमेंट नि बागै जगार चूज खेमानि आ जगार गो तन्या हयारे सारा त्रिपुरानि कुनु जगह फनो बरकनाता तंथौ तंमान ग्लाक नै मूवमेंट खालायमानो जों पार्टी आइपिएफ दिनंगै बेलायखै सेलेंगो ताई अबनो जों अवश्यनो कन्डेम खालायो आबनि बागै बरक थानाय 16/11/2020 अ नवेम्बर नि 16 तारिख नि सिमी और निर्दिष्टकालनि बागै बरक कांचनपुर न बन नै साख्लायखा नागरिक सुरक्षा मंच ताई मिजु कन्वेंशन जॉइंट एक्शन कमिटी नि बिसिंतै आबनि बागै गोबां माताखुते बहुक सम लामा हुकमा गारि गुरा चलिलिया दुगान पाट ठीक ठीक मते क्लक जाकलिया मानि खनि मानलिया बिरमान बियाल आपद विपद आपद नांबाय सुखा फियाबा 17 तारिख त्रिपुरा गवर्नमेंट नि लॉ एंड ऑर्डर न सवै त्रिपुरा गवर्नमेंट 144 धारा आइन जारी खालायगा आ जगह अबाहायगे मूवमेंट खालायमांगला मूवमेंट खालायनाय रखनङै मांगला आबा ताबु बलबत दंखौ फिर दिनै 21 तारिख 6 दिन काका पौने जे अनिर्दिष्टकालनि बागै जे बन नै घोषणा खालायमानि अ अनिर्दिष्टकालनि बन नि जिनि 6 दिन नि बखरगता मुनुखा जे सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट एवं रियां बर' डिसप्लेसमेंट बरकने तै जे एग्रीमेंट खालायमानो तेबो गभीर खालाय आंदोलन खालायनायनि बागै
national highway kasnan bagai borok panisagar faijingo borok kebang gari bai tei kebang borok thangai akai borok haino hai gathering unglaika ajaga jesakai phano bongni bisingo kebangma buji thaniwo wansuk thaniwo pherlaika এবং শেষ পর্যন্ত আজাগাও বংনি যে মুভমেন্ট no controlless ngui thangana hoito ba ajaga unfortunately ajaga incident ungka kebangma police public tei kebangma hatapai unglaika guli rok laika nei sing khanaka tei khorok sak thika nei basing khanaka tai chini arokha prosesan ni kebangma police rok bujak bai ka ba hin khanaka gari gura rok kebangma bike rok sogjaka abahai rok nei sing khanaka abo belai khai tirpani tong khalok tong thaniwo belai khai jeng wana masingsa tai jeng khakjang khatung khai tongnai tipra dopao abo hai kai je hamya boya sibjai phemani chini dopani thaniwo tai tirpani bebak lopani thaniwo belai khana abo kaisa hamya aboni bagai jeng party Ipft hoite okok sanamusungo abo hai je uskani mulok hai keba পরিকল্পিতভাবে অবহাই হামিয়া খাই তংকা কাই বরক চাইয়া এবং বরক উপযুক্ত গভর্নমেন্টনি ইনিশিয়েটিভনি বিসিংতৈ বকনি বিরুদ্ধে অ্যাকশন নাজাকনানি উংথং তাই দুসি সই কালপ্রিট ছাবো বরকনো নাইটু জাকনানি উংথং এবং আজাগাও ইনসিডেন্ট উঙ্গৈ যে ঘটনা অংখা जों আবনো সেলেঙ্গ এবং অবহাইকে যিনি গোবাং মানা আইন শৃঙ্খলা দেরoi তংকা আবনি বাগৈবো জনগণ bebak hijingo cooperation khainani bagi wansugo oro sana nangmakhai haisi je nagorik suraksha mancho haikeba miju convention borok tamani bagai oriang rokno oro tonnani musung jagya je riang rok 23 বছর romoi tirpao kuno kebo bai care khlai jagya bigoto sarkar je laithang cpm sarkar rok baibo borok jai khai jagya chair jagya bongni bhabishyat kuno kroi ungui tongmani jorao Ipft BJP সরকার ভাই বরকনা সেটেলমেন্ট নি ব্যবস্থা খাইয়া পুনর্বাসন নি ব্যবস্থা খাইয়া বংনি ফিউচার ব্রাইটনেস আবচন নানি বাগৈ ওয়ানসুকা ফিয়াবা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ একেবে মিজু কনভেনশন বরকনি হাজে রক্ষানি ব্যবস্থা মান চাজগি আঙ্গৈ হাইকেবে বরকন যে যেসাগৈ ফানো বরকন কেবেঙ্গৈ পরনি যে বাঞ্চি থাংনানি ব্যবস্থা ন বরক যে kebeng mani abo belai khina durbagyojonok belai khina khanamni kop aboni bagai jeng party Ipft nayo borokni solution ni bagai salainan tongka kai government tongo Tripura government tongo Mizoram government tongo central government tongo haike iriang je boro shoronathirokni leaders rok tongbayo borok milewoi salaiei ja samadan khlaina nangmani khlaima kamo नागरिक सुरक्षा मंच एकेबा मिजु कन्वेंशन डबरक जुदि चाजागियान हंगाकाय आज चाजागियान सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय मिजोराम गवर्नमेंट बाय रियांग लीडर्स सब बाय सालाय सेटलमेंट खाइमा खामौ या अब हाइ ख्लाइयावै बरक तिनि जे लामा हिमका अब बेलाय खैनो साया चिन तिप्रा दफानि भविष्यत हेकेबा तिरबानि बेबाक जनगणनि भविष्यत अब बेलाय खैनो गायसा कालो दिन नै जाकनाय जे बरक অবহাই খ্লাইয়া কয় মুভমেন্ট খ্লাই গোবাংমা সাধারণ নাগরিক যে দুঃখ মানবাই খা থৈকা বুজাকা হাইকেবা অবহাই কাই যে দুঃখ রক মানবাই মানতে जों जोंनि पार्टी Ipft হইতে আবনো কয়নাই অবহাই কোনো মানে হামিয়া ওয়ানসুক মুঙ্গো তাগদালথং তাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাই মিজু কনভেনশন বরক যদি ন রিয়াং ডিসপ্লেসমেন্ট না অরত নমসুং জাগিয়া bongni biruddha mungsesuk sana tongka kai central government bai satong Tripura government bai satong haikeba Mizoram government bai satong haikeba protinidhi tongo je chatur pokho chaita pokho ngai je alochona kai agreement mane borok bai satong saya koi mane oboni samasya bongni je sana nangmani satong tamong kai elakao haikeba sara Tripurao je obo haiklaya koi sentimental issue unglai tongmai mani haikeba kaisa rajnaitik uddesho pranodit tongi samungtang tongmani abo chini Tripurani bhabishyatni bagai bebakna hamya जों party Ipft nayo abo dati khlai initiative najaknani ungthong riang saranathi rokna tui je
Nagorik Suraksa Mancha tei Miju Convention okke bangwi tongmani aboni pisane tamo jokrant tong abo government bo nainai nang thong as well as central government bo nainai nang thong